Da li ruska flota kreće ka Beču? Zamislite reku koja je vekovima bila žila kucavica Europe, carstvo trgovine, pesama i krupnih geopolitičkih igara. A sada zamislite tu istu reku, Dunav, kako se povlači, presušuje i otkriva tajne zakopane na dnu još iz mračnih vremena Drugog svjetskog rata. I dok Srbija zvanično bije bitku sa obustavama plovidbe, niskim vodostajem i blatom gdje su nekada plovili giganti, iz mutnih voda kod Prahova izronili su nemački ratni brodovi krcati neeksplodiranim minama. Kao aveti prošlosti podsjećaju nas da istorija nikada ne umire, već samo čeka pravi trenutak da ispliva. Ali, dok se prošlost vraća na površinu, sadašnjost donosi vesti koje zvuče kao scenario naučno-fantastičnog trilera. Šta se to najavljuje u diplomatskim i obaveštenim kuloarima? Kakve to vesti tresu Europu, dok se iza Kijeva šire upozorenja da bi ruska ratna flota mogla da zaplovi Dunavom? Da li je moguće da Putin, pritegnut sankcijama i geostrateškim obručem, više nema izbora i da je njegova sljedeća velika meta upravo Dunavski put? Glasine kažu jedno, navodno se sprema manevar koji niko nije očekivao. Priča se o misterioznim ruskim plovilima prilagođenim rečnom toku koja bi mogla da prođu tihu srpsku granicu, prohuje kroz centar Beograda, ispod naših mostova i nastave uzvodno sve do samog srca Europe, do Beča. Da li ovo geopolitički blef, strah koji Ukrajina svesno širi po Europi ili zlokobna realnost koja nam se sprema pred očima? Kako to da moćna reka presušuje baš u trenutku kada se na njenim obalama lome koplja savremenog sveta? Dragi gledaoci, pazite sad dobro šta se valja iza brda i slušajte ovo, jer ovdje priča tek počinje da se usijava. Prema navodima medija, ruski politički analitičar Dmitrij Rodionov otvoreno ocenjuje da Rusija, nakon što je udarila na luke u Odesi i Nikolajevu, jednostavno više nema izbora i da joj je sljedeća strateška meta delta Dunava. Ali u tom istom trenutku, sa druge strane fronta, stižu vesti koje dižu uzbunu širom kontinenta. Kako prenosi gazeta RU, bivši ambasador Kijeva pri Evropskoj uniji, Andrij Veselovski, izjavio je u intervju za Ukrinform da Ukrajina već navodno počinje da plaši Europu scenarijem po kojem će, ukoliko Kijev izgubi sukob, ruski ratni brodovi zaploviti uz Dunav sve do Bratislavе, Beča pa i dalje. Međutim, zvanična Moskva na to gleda potpuno drugačije. Ranije, na sastanku sa šefovima međunarodnih novinskih agencija na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ruski predsjednik Vladimir Putin oštro je odbacio takve najave, nazvavši izjave o mogućnosti ruskog napada na Severnoatlantsku alijansu ne samo običnom besmislicom, već opasnom provokacijom. Putin je više puta naglasio da Rusija nema namjeru nikoga napasti, poručivši da su političari koji šire takve priče zapravo obični stručnjaci za horor filmove. Ali i pored tih reči, na terenu se odigravaju potezi koji nimalo ne umiruju situaciju. Danska brodarska kompanija Maersk, jedna je od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, donijela je radikalnu odluku. Potpuno napušta Ukrajinu i obustavlja kontejnerski prevoz kroz ribarsku luku Crnog mora, preusmjeravajući sav teret ka rumunskoj luci Konstanca. Analitičar Dmitrij Rodionov ističe da je ova odluka pala zato što su ruske snage naglo i beskompromisno pojačale napade na pomorsku infrastrukturu koja se koristi za snabdevanje ukrajinske vojske. Desetine brodova, kako se navodi sa vojnom opremom, već su pogođene. Osiguravajuće kuće više ne žele da rizikuju, a Maersk je odlučio da se povuče dok je još vreme. Dragi gledalci, i tu dolazimo do ključne stvari o kojoj se u kuloarima retko govori, a to je tajna takozvanog sporazuma o žitaricama koji je bio na snazi od leta 2022. do leta 2023. godine. Ideja je bila prosta. Stvoriti bezbedan koridor za izvoz poljoprivrednog tereta iz ukrajinskih crnomorskih luka, dok zauzvrat Zapad ukine ograničenja na
osiguranje ruskih brodova, poveže sa SWIFT-om sistemom i obnovi cevovod za amonijak Toljatti-Odesa. Rusija je ispunila svoj deo ugovora i deblokirala luke, ali Zapad, prema rečima Rodionova, svoje obećanja nikada nije ispunio. Pazite sad kakva se igra valja u pozadini. Pored izvoza žita, kijevski režim je istim tim morskim putem uvozio ogromne količine oružja i municije. Šema je bila vrhunski osmišljena. Nakon istovora u evropskim lukama, brodovi za žito su se vraćali nazad, napunjeni osjetljivim teretom i to sa 10 do 20% svoje maksimalne nosivosti. Vodolinija bi im bila podignuta tako da s polja deluje potpuno prazno. Jedan običan brod za rasute terete, kako se navodi, sa nosivošću od 20.000 tona, mogao bez muke da preveze 2.000 tona municije, a da niko ništa ne posumnja, tvrdi se. Ti brodovi su navodno trebali da prođu detaljnu inspekciju u Turskoj, ali ko ih je tačno i kako pregledao, do danas je ostala velika misterija. Ono što se pouzdano zna, prema dostupnim informacijama, jeste da je čak 20 tona eksploziva koje su neprijatelji iskoristili za napad na Krimski most još 2022. godine prevezeno upravo iz Odese preko tog istog, po znacima navoda, žitnog koridora. Kada je Moskva sve to vidjela leta 2023. godine, odbila je da obnovi sporazum. Ipak, saobraćaj je nastavljen, mada u manjem obimu i uz mnogo opreza. Rodionov napominje da je Rusija pokušala da se prema ukrajinskim lukama i stranim brodovima ophodi sa maksimalnom osjetljivošću, ali strpljenje je moralo pući. Sada je, kako navodi, pokrenuto ciljano uništenje kompletne ukrajinske pomorske infrastrukture. To više nije obična odmazda, već hladna proračunata strategija. Naravno, Kijev i njegovi zapadni sponzori odmah dižu usponu, tvrdeći da Rusija namjerno želi da izgladni Ukrajinu i siromašne afričke zemlje, ali prema navodima medija, taj isti refren se slušao i pre 3 godine, iako su evropske zemlje tada uzele lavovski deo tog žita za sebe, dok istovremeno Rusija slala hranu afričkom kontinentu. Danas, ugledni Financial Times izveštava da Ukrajina očajnički pokušava da pronađe alternativne pravce snabdevanja jer gubi kontrolu nad svojim izvozom. Udruženje ukrajinskih poljoprivrednika procenjuje da je samo u julu zemlja izgubila oko 30 do 33% svojih kapaciteta za izvoz žitarica, a poljoprivredni proizvodi čine više od polovine ukupnog ukrajinskog izvoza. Svaka tona žita koju Kijev uspe da proda prema ruskoj računici direktno se pretvara u granatu koja pada na vojnike i civile, tvrde Rusi. Međutim, tu priča o alternativama tek dobija na težini. Kompanija Maersk, koju smo naveli, je javno saopštila da će teret namenjen Ukrajini sada ići preko rumunske luke Konstanca, a odmah tu u blizini nalazi se ušće Dunava sa ključnim ukrajinskim lukama Izmail, Kilija i Reni. Kada je sporazum o žitaricama propao u julu 2023. godine, posmatrači na platformi Marine Traffic, koja prati pomorski saobraćaj u realnom vremenu, primetili su neverovatan prizor. Severozapadna obala Crnog mora bila je potpuno prazna, ali se kod ušća Dunava stvorila kolona od oko 100 trgovačkih brodova koji su čekali red za ulazak u Reni i Izmail. Ljudi, to nisu obične male luke, već ogromna transportna čvorišta gdje se prepliću morski, rečni, drumski i železnički pravci. Jeste da je takva isporuka skuplja i daleko sporija od čistog pomorskog transporta, ali u ratnim uslovima bolje išta nego ništa, zar ne? Upravo zato ruski stručnjaci ocjenjuju da gađanje same Odese i Nikolajeva više nije dovoljno. Da bi se presekle sve rute do otoka oružja, isto se mora uraditi sa lukama na Dunavu. Naravno, glavni tok vojne pomoći i dalje ide preko kopna, pa bi za potpunu demilitarizaciju morali da budu uništeni i tuneli poput Beskida, železnički čvor Čop i sva ostala kopnena infrastruktura, ali odsecanje Ukrajine od mora ostaje ruski primarni cilj. Dragi gledalci, da bismo razumeli koliko je ovaj region geostrateški važan,
Moramo da se vratimo korak unazad u istoriju, jer se slične igre oko Dunava vode vekovima. Još 28. maja 1812. godine veliki ruski vojskovođa Mihail Ilirajnović Kutuzov zaključio je sa Turcima čuveni Bukureštanski mir. Taj sporazum bio je istorijska pobjeda za Rusiju, koja je tada dobila Besarabiju i ušće Dunava, čime su trupe na jugu konačno oslobođene pred nadolazeći rat sa Napoleonom. Osmansko carstvo je u 18. veku pretrpelo niz teških poraza, izgubilo Krim i prostrane teritorije Novorusije, pa je žudelo za osvetom. Godine 1806. Istanbul je pokrenuo niz antiruskih provokacija smenjujući vladare Vlaške i Moldavije bez dozvole Sankt Peterburga i zatvarajući crnomorske moreuze za ruske ratne brodove. Rusija je uzvratila slanjem Dunavske armije pod komandom generala Ivana Mihalsona, dok je ključne pobjede kasnije izvojevao upravo Kutuzov, slomivši desetostruko jaču tursku vojsku kod Ruščuka i opkolivši Osmanlije kod Slobođeje. Time je Rusija osigurala uporište na Balkanu i zaštitila pravoslavni narod u Moldaviji. Nažalost, prema izvještajima portala FAN, današnje vlasti u toj zemlji svim silama pokušavaju da izbrišu tu istoriju i svesti naroda. I dok se koplja lome na geopolitičkom planu, sama priroda šalje sopstvenu opomenu koja zlokobno tutnji kroz Evropu. Udruženje brodara Srbije zvanično je prijavilo dramatične probleme u brodarstvu izazvane nezapamćenim padom vodostaja Dunava usled ekstremnih vrućina i produžene suše. Prema informacijama koje prenosi RIA Novosti, situacija je toliko kritična da je Centar za upravljanje vanrednim situacijama Autonomne pokrajine Vojvodine proglasio vanredno stanje u opštinama Sombor, Kula i Vrbas, dok je ozbiljno ugrožen i rad kanala Dunav-Tisa-Dunav. Republički hidrometeorološki centar zabeležio je da je nivo reke u Bezdanu bio čak 137 cm ispod normalnog, dok je u Novom Sadu opao za 52 cm. Predstavnik Udruženja profesionalnih brodara Srbije Milivoj Šujdović izjavio je za Radio-televiziju Srbije da je brodarstvo u Mađarskoj potpuno paralizovano između Bugarske i Rumunije. Može da se plovi samo sa minimalnom gazom od 1,5 metra, dok je na nemačkom delu Dunava rečni saobraćaj maltene u potpunosti zaustavljen. Šujdović podsjeća da se sa ovako drastičnim padom vodostaja Dunava suočio i 2018. i 2022. godine, objašnjavajući da se plovidba automatski obustavlja čim kapetan luke ili lučka uprava procene da prolazak čak i kroz potpuno praznog plovila predstavlja prijetnju po bezbednost. Da je situacija alarmantna pokazuju podaci sa pritoka. Vodostaj Save kod Šapca bio je 74 cm ispod normale, dok je Velika Morava kod Ljubičevskog mosta pala za neverovatnih 371 cm. I tu se otvara još jedna neverovatna dimenzija ove priče. Naglo presušivanje Dunava u Srbiji imalo je još jednu sporednu, ali fascinantnu posljedicu. Iz mutnih, plitkih voda doslovno su izronili potopljeni nacistički brodovi. Prema dostupnim informacijama riječ je o plovilima nemačke dunavske flotile, koju je nacistička Nemačka sopstvenim rukama uništila u septembru 1944. godine tokom operacije Dunavski vilenjak, dok su se trupe Crvene armije nemilosrdno približavale. Nemci su donijeli odluku da potope više od 200 brodova i barži kako oni ne bi pali u ruke neprijatelju. Ti čelični skeleti su decenijama ležali na dnu, čineći rečni saobraćaj opasnim, a srpske vlasti su pokrenule planove da se preostali delovi ove potopljene armade u potpunosti izvuku do 2027. godine. Sada su usled rekordne suše ti nemi svedoci mračne prošlosti ponovo izronili na svetlost dana, spojivši i jednu tačku Drugi svjetski rat, današnje klimatske ekstreme i savremene ratne tenzije. Dragi gledaoci, šta vi mislite o svemu ovome? Da li je najava ruske flote na Dunavu samo još jedan geopolitički blef i medijski strah koji širi Kijev, ili se pred našim očima zaista kuva scenario koji će promijeniti mapu Evrope? Kako je moguće
da moćna reka presušuje baš u trenutku kada se na njoj lome sudbine velikih sila i šta nam poručuju nacistički brodovi koji izranjaju iz mulja nakon 8 decenija. Napišite nam svoje mišljenje, procjenu i stav u komentarima ispod videa. A kanal Obavesti me se potrudio da vam spoji istoriju, činjenice, sadašnjost i budućnost na jednom mestu. Rusija, Dunav, Srbija i Zapad ukršteni su u jedinstvenu analizu koja pomjera granice. Hvala vam još jednom što ste pratili ovu veliku priču do samog kraja.